यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। एक बहुत गंभीर मुद्दा मैं लेकर आया हूँ। यहाँ मैं मौजूद हूँ सिटी पब्लिक लाइब्रेरी मस्जिद शाहगुल में। मुसलमान, जनाजा और फैशन, जिस घर में मौता होती है उस घर के अंदर जो लेडीज जाती हैं वो नए नए कपड़े पहन के जा रही हैं। क्या क्या मुंह लेके जाएंगे ऊपर वाले के पास। जो आप मेरा स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे लगातार, मैं नाम नहीं लूंगा, एक महिला की कॉल आती है और वो कॉल तादाद 30-70 कॉल हमें आती हैं। बिजी शेड्यूल होता है, हम उन कॉलों को ले नहीं पाते। जब उनसे बात करी गई तो उन्होंने एक अजीब बात बताई। यकीन करिए वो लेडीज़ जो थी, वो महिला, वो मेरी बहन जो थी, वो रो रही थी और कह रही थी कि भाई हमारे घर में एक मौत हो गई है। मैं समझा कोई इमदाद की बात होगी, लेकिन उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा कि आप एक एपिसोड औरतों पे बनाए जो जनाजों में नए नए कपड़े पहन के जा रही हैं, नए नए कपड़े पहन जा रहे हैं, एक नया कल्चर डेवलप कर रहे हैं। और इसी पे आज गुफ्तगू करूंगा उन तमाम मुस्लिम महिलाओं से। आइए इन्हीं सबसे हम गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज़ आफिया शाहजान। और आज मैं जो लोग बात सुन पा रहे हैं उन तक यही मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि ये जो रस्म और रिवाज हमने अपने मुआशरे में रखा है, इसको बराए मेहरबानी ज़रा गौर व फिक्र से एनालाइज भी करें। हम सिर्फ देख रहे हैं कि ये रस्म और रिवाज एक ज़माने से चली आ रही है, तो हम अंधाधुन उसको फॉलो कर रहे हैं। एक मर्तबा ज़रा उस चीज़ को आप एनालाइज भी तो करें कि जब कोई हमारे घर में मर जाता है, मुझे कहने में भी थोड़े वर्ड्स हार्श लग रहे हैं, लेकिन हकीकत है जो मुझे बयान करना होगा कि हम लोग, अगर कोई शौहर मर रहा है किसी का और बीवी इद्दत कर रही है, तो इद्दत का क्या मतलब होता है। पहले तो आप लोग ये समझिए कि उस औरत के लिए 4 महीने 10 दिन तक सादा लिबास पहनना ज़रूरी होता है, और वो जो है फैशन से और सजने संवरने से, इन तमाम चीज़ों से गुरेज करती है, परहेज़ करती है। अब हम लोग इनडायरेक्टली उसके पास सज के संवर के नए कपड़े पहन के क्या कहते हैं कि बहन देख, तेरा तो मर गया लेकिन मेरा भी ज़िंदा है। हम इनडायरेक्टली उसको हमदर्दी के लिए नहीं जा रहे, हम लोग जो है उसको चिढ़ाने जा रहे हैं कि देख तू नहीं कर सकती लेकिन दे आई कैन डू इट। और ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमारे माशरे में जहर की तरह काम कर रही है, जिसको हम बहुत ज़्यादा ही इग्नोरेंस में ले जा रहे हैं। इस पे अगर गौर व फिक्र की जाए तो ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, और इसको ख़त्म करने की कोशिश अपने अपने घरों से करें। एक दूसरी चीज़, एक तो लिबास हम अपना सादा रखें जब मौताओं के घरों में जाएं। हाँ, जिस दिन उसकी इद्दत होती है वो 4 सूट जुमेरात के अलग, 5वां सूट इद्दत वाले दिन के लिए भी बनता है। मैं फरनाज इजहार, मैं आज मुस्लिम मुआशरे पर बात करना चाहती हूँ। आज के बिगड़ते हुए इस दौर में हम मुस्लिम ख़वातीन इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें एक मेन मोटू है कि हमारे शौक़, जिसको शौक़ कहा जाता है, उस शौक़ को शौक़ न बनाकर हम उसको ऐसे अटेंड करते हैं जैसे कि कोई फंक्शन हो रहा है। उसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वो हमारा लिबास होता है। उस लिबास के लिए हमने अपने घरों पर अपने शोहर को, अपने बेटे को, सबको हम इतना परेशान कर देते हैं कि फ़लाँ मौता हो गई है और हमें 4 ड्रेसेस चाहिए। उन ड्रेसेस के बारे में हम उन लोगों को इतना परेशान कर देते हैं। आज के दौर में अपना पेट पालना मुश्किल है, लेकिन किसी के सोग में जाकर उसको अटेंड करना हमें ये नहीं आया। हम वहाँ बैठें, तसल्ली के साथ बैठें, एहसाल सवाब की नीयत से बैठें, और जिस नीयत के साथ जा रहे हैं उसी नीयत के साथ उठकर वापस आ जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, आने वाली बहन को देखा जाता है, उसकी ड्रेस को देखा जाता है, ऊपर से नीचे तक उसके बुरखों को देखा जाता है, और वहाँ लिबास तो अंदर है लेकिन बुरखा भी ऐसा हो जो ज़िना की दावत देता है। हमारा पर्दा भी पर्दा नहीं है। हमें शरई पर्दा क्या है, सबसे पहले इसको देखना होगा, और अपने लिबास पर गौर करना है कि हमारा खाना भी है सादा, हमारा लिबास भी सादा, तो हमारे आदमी को कमाना भी सादा हो जाएगा। आज जो इतना स्ट्रगल हो रहा है ना, वो इन्हीं चीज़ों के लिए हो रहा है। तो हम सादगी पर आएंगे तो सब चीज़ें सादा हो जाएंगी और ज़िंदगी का गुजारना आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम खुशी ज़हीर है और मैं एक मैसेज मुआशरे में फैलाना चाहती हूँ। वो ये है कि जिस मुआशरे में अक्सरियत आम हो जाती है वहाँ गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाता। इसीलिए फ़ैशन को, शौक़ को और वेस्टर्नाइजेशन को हमने कल्चर से जोड़ दिया है, और कल्चर कभी भी इस्लाम का या रिलीजन का हिस्सा नहीं है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सुन्नतों को ज़िंदा करें, कुरान के अहकामात को ज़िंदा करें, क्योंकि हमारा सादगी जो है वो दीन सिखाता है, शो ऑफ जो है वो कल्चर सिखाता है। हम कुरान के पाक के एक मफ़हूम है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। इज़्ज़त अल्लाह देता, अल्लाह जिसको चाहे बुलंद मर्तबा अता फरमाए और जिसको चाहे पस्त कर। और हम लोगों ने लिबास को इज़्ज़तों से जोड़ दिया है। ये सबसे पिछड़ी हुई सोच की निशानी है कि हमें लगता है हम 10,000 का लिबास पहनेंगे, हम लोग गोल्ड के कंगन पहनेंगे तो मुआशरे में हमारी इज़्ज़त होगी, हमें बड़ा समझा जाएगा। हमें चाहिए हम अपनी सोच से बाहर आए और हम लोग आला किरदार अपनाएं, और वो कहाँ से होगा,
قرآن کے اور سنتوں پہ عمل کر کے. جب تک ہم دین سے نہیں جڑیں گے، علم سے نہیں جڑیں گے، ہمیں نہیں پتہ ہوگا کہ کسی کی دل آزاری کیسے کی جاتی ہے، کسی کی دل جوئی کیسے کی جاتی ہے. کیونکہ ایک مسلمان کو خوشی دینا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے. اور کبھی خدا نہ خواستہ آپ کی کسی بھی بات سے، آپ کے لباس سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، یہاں تک کہ آپ بات کیسے کرتے ہیں، اس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو کہیں یہ ہماری پکڑ کا باعث تو نہیں بن رہا. تو ہمیں اپنی سوچ کی اور اپنے پہناوے کی اور اس سب چیزوں کی ہمیں اکاؤنٹیبلٹی لینی پڑے گی کہ کہیں ہمارے لباس سے کوئی غلط میسج تو ڈیلیور نہیں ہو رہا، کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی. تو ہمیں اپنے دین سے جڑنا ہے، اسلام سے جڑنا ہے، سنتوں سے جڑنا ہے. صرف تبھی علم کی روشنی میں آ کے ہی ہم لوگ ان رسم و رواج سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ورنہ فیشن کی بھیڑ میں ہم لوگ لگے رہیں گے اور ہم قرآن کے اس آیت کے مفہوم کو بھول جائیں گے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میری ریکویسٹ ہے، سادگی اپنائیے، ایسے اعمال اپنائیے جس سے کسی کو خوشی ہو، نہ کہ کسی کی دل آزاری ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از غوثیہ صدیقی. میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گی آج کل کی عورتوں کو کہ میتوں میں اور کہیں پہ بھی جو لباس کا جو امپورٹنس ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بولنا چاہوں گی کہ ہمارے نبی کے وقت میں کیا تھا، پہلے ہم اس کا علم حاصل کہ کیا میت میں ایسا کیا جاتا تھا جو آج اب کی میت میں ہو رہا ہے. جو عورتیں جو ہیں میت میں اب جا رہی ہیں اور رسم و رواج جو ہے نئے نئے نکال رہی ہیں، تو کیا یہ ہمارے نبی کے وقت میں ہوتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. اور سب سے پہلی بات تو یہ بولنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں اپنی زندگی گزاریں گے نا، ہم آخرت کے دن انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ہم نے دنیا میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاری تو انشاءاللہ آخرت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اگر دنیا میں ہم نے غیروں کے طریقے پہ زندگی گزاری تو نعوذ باللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ ہمیں علم حاصل کرنی ہے اس چیز کی کہ ہم کس کے ساتھ جائیں. تو ابھی آپ سن رہے تھے، دیکھیے الفاظ ہی گھائل نہیں کرتے. کئی بار آپ کی ڈریس سینس جو ہے وہ کسی کو بہت زیادہ ہارٹ کر سکتا ہے. اور یہی ہو رہا ہے، کوئی کسی کے گھر میں موتا ہوتی ہے تو نئے نئے کپڑے پہن کے جانے کا یہ رواج کہاں سے آ گیا. آخر آپ سوچئے، جس گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے وہاں پر اس طرح سے، میں فیشن شو ہی کہوں گا، یہ جو فیشن شو کا جو چلن چلا ہے یہ اسلام میں بالکل منع ہے. میں کھڑا ہوا ہوں اس ٹائم قریش نگر میں سٹی پبلک لائبریری میں. اس لائبریری کی خاصیت یہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، سائنس، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس سب سکھائی جاتی ہے. اس گھر میں موتا ہوتی ہے یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ جتنے بھی دن جاتی ہیں یہ نئے نئے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں. آپ تصور کریے اس گھر کے لوگوں پہ کیا بیتتی ہوگی جب یہ نئے نئے کپڑے پہن کے جاتی ہوں گی. ایسا لگتا ہے کہ پوری جو قوم ہے، جو مسلم کمیونٹی ہے، مہیلاؤں نے ہائی جیک کر لیا ہے. یہاں جو مہیلا چاہتی ہے وہی ہو رہا ہے. یہ کہانی ہر گھر کی بن گئی ہے. تمام مہیلاؤں کو شرم آنی چاہیے جو موت کے گھروں میں، جن گھروں میں ڈیتھ ہوئی ہے، جن گھروں میں دیہانت ہوا ہے، وہاں نئے نئے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں. آخر کیوں؟ آخر ہم کہاں جانا ہے؟ کیا ہمیں مرنے کا خوف نہیں ہے؟ کیا ہمیں موت کا خوف نہیں ہے؟ یہ جو نئی رسم چل رہی ہے میتوں پہ فیشن کی، یہ کب بند ہوگی؟ اپنی تمام قوم کی بہن، بیٹیوں اور ماؤں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدایا اس رسم کو بند کریں. غلط رسمیں جو ہیں اللہ کی ناراضگی ہے اور خدا کا ان قوموں پہ قہر نازل ہوتا ہے. ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل یونیورلڈ نیوز کو آپ اسی طرح لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. یونیورلڈ نیوز بیورو، قریش نگر، دلی.